حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. अब्दुल्लाह बिन यजीद ने बयान किया, कहा कि मुझसे बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया, वो झूठे नहीं थे बल्कि निहायत ही सच्चे थे। उन्होंने बतलाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो हमसे कोई भी उस वक्त तक न झुकता जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में न चले जाते। फिर हम लोग सजदे में जाते। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सूरी ने, उन्होंने अबू इसहाक़ से जैसे ऊपर गुजरा। सही बुखारी हदीस नंबर 690।